हेलो गाइस, दिस इज प्रदीप जे बड़े में ब्लॉग चैनल आपको स्वागत करुँची। आज गोटे नुआ ब्लॉग स्टार्ट करुँच ये आज गोटे कंपनी फीस्ट होगी केमती कौन खिया चलती केमती कौन अरेंजमेंट होती तो देखिए वीडियो लास्ट तक देखो केमती एंजॉय कलु आप कमेंट माध्यम जनइबे भल चलती क्या सरला चलती आए अच्छा खाइबे स्टाफ मान लेडीज स्टाफ मैंने जेन्ट्स स्टाफ এখানে স্যালাডটা নিয়ে এই সবগুলা স্যালাডটা নয় ভাত থেকে ঠিকই বলেছে তুমি হ্যালো গাইস ওই ভাত আর লেবু থেকে জল বদল জল বদল স্যালাডটা নুন নিয়ে আয় এই নুন নিয়ে हेलो गाइस, ये हमारा खाना आ गया कंपनी फीस्ट और विश्वकर्मा पूजा একটা কাজে তো ভালো করে পাই না দেখি এটা কেমন করি ওই কাজ ভাত লাগবে বললি করে দিল গুনে আর পরে বাজে মাংসটা গুলিয়ে গেছে হয়নি মুখটাই আসছে না তো मैडम मैडम रवींद्र देखी परिवेशना दायित्व आइटम अदा सलानी सलाद मजा मजा चटनी जॉनी और नामटा की टुनू रिंगर देखा पोज देखा स्टाइल टाटा है गोविंदा टाटा कर दो एक बार टाटा शंकर दा ओ शंकर दा टाटा कर दो टाटा कर दो टाटा कर दो बाय बाय कर दो ना दो टाटा करो एस के टाटा करो हाँ ठीक है खकन खकन लास्ट बेच है काका कांतिदा लास्ट बेच मानस भाई लास्ट बेच ना এটা কাকা ভাই বললে বসে পড়ো পাতাই দিলে না বলো নীলু কাকা এই এখানে পাতা দে বাবু পাতা দে এটা গালি বলতে বল বসে পড়তে বললো সঞ্জয় দা গোবিন্দা টুনু लास्ट बेस्ट लास्ट ब्लॉग लास्ट एंडिंग थैंक्स फॉर वाचिंग
আর ভিতরে ଥିଲେ 100 প্লাস ହେଲାଣି ସାନୁ ଟାଟା।